Okey. So hari ini live kita baru bermula. So kita tunggu lagi 2 minit. Bagi sikit orang masuk. Okey, lepas tu kita bermula topik hari ini. Alright. So kawan-kawan sesiapa yang sudah masuk, minta tolong share ke you punya timeline, share ke group-group yang you ada join. Terima kasih ya, terima kasih. Okay, another 1 more minute. 1 minit lagi. Kenapa Carol sudah putih? Ayo. Lari. Disconnect pula. Lari. Pada. Dia balik. 断去，他换位去了。Oh. Okay, boleh ya? Susunan macam ni boleh? Ataupun boleh lah. Boleh. Tak payahlah. Okay, sekarang ada kawan-kawan sudah masuk. Hai Izairi, Akmal. Hai Cik Ani. Hai Ira. Hai everybody. Okay, sekarang tepat pukul 2 kita start. We start our live now. Okay. First of all, hari ini saya berasa sangat gembira kerana dapat menjemput one of top marketing officer from Proton Commerce di seluruh Malaysia. Nama dia Miss Carol Lu. Okay, dengan one of our top sales advisor dari pengangkutan sedar Encik Zul. Okay, datang ke live kita. Okay, so hari ini topik agak special kita nak bincangkan di sini adalah what is Proton Commerce. Okay, saya rasa banyak orang tak tahu sebenarnya ada satu finance company yang bernama Proton Commerce. Alright. Kalau bagi seorang pelanggan, mungkin when you promote Proton Commerce kepada dia macam, dia pun cakap, tak pernah dengar pun bank ini bank ke, ini apa? Okay, so actually Proton Commerce dimiliki oleh Proton 50% dan CIMB Bank 50%. So dia consider one of Proton punya sister company. Okay, tapi apa perbezaan dia dengan lainnya bank? Lain punya bank, they can do all the brands, but Proton Commerce hanya buat loan untuk kereta jenama Proton sahaja. Alright. Okay, banyak orang tanya, depa tak ada bank, tak ada apa, then where depa pergi buat dia punya loan? Mana tempat untuk proses? Okay, untuk maklumat anda semua, all the cases kalau Proton Commerce punya marketing officer dapat, all the cases akan diproses dekat CIMB Bank, certain outlet CIMB punya hire purchase center. Okay, macam kawasan area sini kebanyakan semua proses dekat Butterworth branch yang berada di Raja Utara. Right, tetapi ada orang tanya lepas tu installment kereta, once I sudah ambil Proton Commerce, mana saya kena pergi bayar saya punya installment? Okay, jawapannya adalah CIMB Bank di seluruh Malaysia. Okay, CIMB Bank memang banyaklah. You pergi mana-mana tempat pun memang banyak ada banyak cawangan dekat CIMB. So jangan risau tentang masa you nak bayar installment. Okay. Seterusnya, I rasa Encik Zul dah ada sediakan beberapa soalan nak tanya Miss Carol. So silakan Encik Zul. Okay, hai, saya Zul lah daripada Proton Pengangkutan Sedar Sdn Bhd. Okay, actually saya berterima kasih dekat CIMB Proton Commerce sebab CIMB Proton Commerce ni banyak membantulah customer saya untuk memiliki kereta baru. So ada masih ramai yang tak tahu lagi dokumen apa yang nak perlu submit
untuk nak buat loan dekat Proton Commerce ni? Boleh tolong jelaskan? Okay, I introduce myself first. So, saya Carol. So, auto loan consultant Proton Commerce dari bahagian Kulim lah. Okay. So, kalau dokumen apa yang required, so sangat mudah. Kita kena ada IC, license, lepas tu payslip, gaji slip lah 3 bulan, lepas tu bank statement juga 3 bulan untuk submitkan loan lah. Okay, dan saya nak tanya, kenapa kadang-kadang saya submit dokumen tapi loan selalu reduce ataupun tak lulus? Apa punca dia tu? Punca reduce dan tak lulus tu. Ya. Okay Zul, saya nak tambah satu soalan. Macam tadi Carol kata dokumen-dokumen yang perlu itu hanya untuk personal punya application. So how about kalau syarikat? Kalau syarikatnya apa dokumen pula yang perlu? Okay, bagi syarikat, okay, kita kena ada macam SSM, okay, full set. Lepas tu customer kena prepare juga 6 bulan punya bank statements lah. Okay, dan juga additional untuk income tax statement kalau customer ada. Yang latest punya income tax statement lah. Macam tu. So juga sangat mudah sajalah. Okay, back to soalan saya tadi. Kenapa kenapa bila submit loan, loan kadang reduce ataupun tak lulus? Apa punca dia jadi macam tu? Okay, itu semua juga kita kena depends on customer punya credit lah, credit record lah. Normally maybe customer kadang-kadang dia punya CRIS atau dia punya CITOS punya record tak bagus macam tu. Atau kadang-kadang customer high commitment atau low commitment. Kadang-kadang high commitment disebabkan oleh mereka akan reduce loan kepada amount yang customer boleh tanggung lah. Macam money installment macam tu. So mereka akan reduce, bank akan reducekan loan amount macam tu. Kalau bagi customer yang maybe ada sikit customer because of low income, tak cukup income. So kadang-kadang kita akan mintakan grantor macam tu daripada customer lah. So kalau contohnya customer ada masalah CITOS ke CRIS ke macam mana tu? Okay, kalau customer ada itu record CRIS atau CITOS yang tak cantik, kami akan inform customer bagi customer tahu mengapa mereka ada daripada problem apalah. Maybe customer macam CRIS kadang-kadang because of PT-PTN, kami akan bagi customer tahu lah. Because of PT-PTN, maybe advise customer maybe PT-PTN center untuk macam settlekan dia punya PT-PTN atau macam mana untuk providekan kami statement PT-PTN macam tu lah, kita akan tolong mereka macam tu lah. Baik. Terima kasih dengan jawapan tu. Okay, waktu PKP ni, macam PKP ni, banyak macam customer dia rasa PKP bank tutup apa semua kan. Banyak yang duk fikir macam tu. So kalau untuk submit loan waktu PKP ni, berapa lama tempoh tu? Daripada contoh saya bagi dokumen lengkap hari ni, berapa lama boleh dapat result? Actually bukan saja PKP ni lah, kalau macam normal time, kalau dokumen semua complete, kita punya loan approval pun sangat cepat lah. Maybe dalam 8 hours atau less. Depends on dokumen mereka submit, lengkap atau tak lengkap, lepas tu macam tu lah. Kalau semua lengkap, kita boleh buat approve. Dengar tak? Okay dengar, okay. Okay, satu soalan ni, setiap kali saya nak submit, mesti customer tanya. Okay, mengenai pasal interest. Okay, macam Proton, dia ada 2 jenis kereta lah. Satu X series, satu Pice model lah. Okay, yes, betul. Boleh tak tolong jelaskan interest dua-dua jenis kenderaan tu, iaitu Pice model dengan X series punya? Okay, so kita punya interest juga kena depends on kita punya loan amount. Lepas tu customer punya berapa tahun dia nak pinjam. Lepas tu juga model lah. Macam untuk Pice model, kita boleh offer yang paling rendah 2.89. Okay, 2.89 lah. Itu depends juga on customer punya, kita cakap scoring macam tu. Okay, kalau untuk X series, kita juga offer sangat rendah punya interest rate. Ada dalam, kalau paling rendah customer boleh dapat
2.22 macam tu. Depends on customer punya scoring dan loan amount dan tahun jugalah. Macam tu. Okey, lagi soalan. Okey, musim MCO ni, apa yang CMB Portal Commerce tawarkan dekat pelanggan sekarang untuk submit loan, nak beli kereta sekarang untuk Proton lah? Okay, kita sekarang ada satu package. Okay, untuk kita dekat first credit campaign lah. Okay, so I ada buat macam tu. Okay, so kita boleh offer yang terendah 2.98 punya interest rate lah. Okay, so customer dia punya dokumen yang kita require juga sama lah, IC, license, lepas tu basic 3 bulan, lepas tu bank statement 3 bulan. Okay, kalau bagi yang customer ada sikit mereka maybe baru join company. So baru fresh grade dah, baru join company. So kita kena minta offer letter. Full set offer letter, lepas tu IC, license mereka boleh submit dah. Untuk graduate scheme. So dia punya, okay, yes, lepas tu customer punya umur untuk applykan loan ini 18 sampai 30 lah. First car, mereka kriteria dengan first car lah mereka. Mana kalau macam dia macam tak strong ke, tak perlu guarantor parents? Okay, itu depends on customer punya, dia punya income semua lah. Kalau memang tak strong, kita kena mintakan guarantor lah. So guarantor kita normally akan mintakan parents jadi mereka punya guarantor. Untuk supportkan mereka. Saya rasa because this is for fresh grade lah. Fresh grade means normally dia keluar dari university. So kalau dia keluar dari university, normally dia punya income should be ada 2,000 lebih, 3,000 lebih. So for them to own a first Proton car, let's say for price model either Saga, Persona or Iris, I think will be not a problem lah. Okay, mungkin dia tak pernah ada apa-apa record dekat bank negara, so maybe dekat part sana mungkin dia punya scoring rendah, so menyebabkan kadang-kadang walaupun you tengok dia punya gaji cukup, but bank still minta ibu bapa nak jadi guarantor because dia punya record memang clean, dia tak pernah ada apa-apa record pinjaman. Record. Okay. So sekejap saya tengok komen sat. Right. Nazira Sarbini tanya, Carol, if customer baru kerja 6 bulan, basic 1,005, net 1,008, perlukah guarantor? Okay, saya kalau tengok dari sini, Cik Nazira Sarbini kena bagi tahu customer itu umur berapa. Dia kerja sebagai apa, baru kita boleh bagi jawapan yang lebih tepat. Okay, so next Fasiha Auni 2 tanya, customer basic 1,008, ada sangkut PTPTN, boleh apply loan tak? Okay, bagi PTPTN kita boleh apply loan juga, tapi kita kena tengok mereka punya PTPTN punya record lah. Maybe sikit customer ada PTPTN tapi mereka bayaran tiap-tiap bulan ada bayar semua, okay, no problem lah. Kalau maybe kadang-kadang mereka sangkut maybe by berapa bulan atau by years mereka tak bayar, maybe kita advise mereka pergi PTPTN center untuk macam maybe bayar sikit atau macam mana untuk dapatkan PTPTN letter macam tu. Okay, alright. So lagi seorang tanya, Wanita Mat, dia tanya hari ni any giveaway? Hari ni tak ada, tapi walaupun tak ada, minta tolong share juga dah. Okay, then Ko Kang Kai said good sharing this session. Okay, so sesiapa para penonton yang ada dekat sini, kalau you ada apa-apa soalan nak tanya tentang loan kereta atau nak tanya tentang kereta Proton, boleh komen dekat situ. We will try our best to fulfill all the comment. Okay. Yeah. Tikun tanya, customer umur 24, gaji 2,000, boleh join income dengan kakak tak? Okay, bagi kami CMB sini, kami just advise untuk join income, kita boleh angkat parents atau dia punya spouse as guarantor sajalah. Spouse maksud husband atau isteri macam tu. Untuk join income. Okey, lagi satu kawan tanya, Muzahir Ahmad, berapa umur maksimum boleh apply loan?
Okey, kita boleh apply loan sini. 18 tak kita boleh apply loan lah. Tapi kalau 18 to 21 kita advise untuk bagikan grantor lah, maybe parents macam tu untuk supportkan dia. Because of dia punya age lah. Tapi 18 tak boleh apply loan. Okay, so I think dia punya soalan is maximum umur maksimum. Umur maksimum boleh sampai 70 ke 60 ke 65? Ya. Kita sini paling maksimum is 70. Wow. 70. 70 Okay, tahun lah. That so means bermaksud maybe dia kena sorry, Carol, you continue. Okay. So maksud dia customer kena maksimum lah. Dia punya umur, kalau dia nak apply untuk 9 tahun, dia punya umur 61 dan tambah dia punya 9 years punya loan, so ke 70 macam tu punya maksud. Okay. Contohnya, so, senang kata dia punya umur sekarang campur dia punya tahun yang dia nak bayar tu campur tak boleh melebihi 70 tahun. 70, betul. okey. Walaupun yang umur tu yang 70 tu guarantor. Kalau guarantor macam mana? Contoh Hera umur 40, lepas tu dia nak kena guarantor. Guarantor pun kena tak lebih pada 70 ke, ataupun kalau sekarang ni umur guarantor 70 boleh buat loan lagi tak dia jadi guarantor? Tak boleh. Kita sama applicant atau grantor, dia punya kriteria juga sama lah. Kena 60, maybe 60 lebih, sama dia punya loan tak boleh maksimum ke 70. Macam tu. Sama juga kriteria. Okay. Mana kalau umur 65, dia loan boleh pergi 5 tahun je lah. Betul? Ya, betul. Maximum 5 years. Yes, betul. Ya. Okay. So sesiapa yang nak beli kereta, nak apply loan, jangan tunggu tua-tua baru mai apply no. Okay. Mudah-mudah macam boleh beli, boleh pergi sampai maksimum 9 years. Okay. Kawan saya Zaidi tanya, customer baru kerja 2 bulan. Gaji basic 2,000, net pay 1,900. Nak ambil saga bolehkah buat full loan? Minta maaf no Encik Zaidi, kami Proton ni tak buat full loan ya. Minimum kita kena bayar 10%. Okay. Kalau mau full loan itu PMTP. Dekat sini tak boleh. Sini tak boleh. Sini Proton memang 10%. Memang 10%. Okay. Okay. Max tanya, perlukah sebut gaji dalam offer letter? Means kalau some of the offer letter, I think most of the offer letter dalam memang ada tulis dia punya gaji berapa. Ya, dia mereka akan stated. Yes, kena stated. Because kami kadang-kadang kita kena prefer on the offer letter untuk dapatkan mereka punya gaji lah macam tu. Okay. Okay, contohnya, soalan ni. Okay, Zul, continue. Soalan ni. Okay, customer saya, dia gaji memang banyak sebelum ni. Tapi disebabkan PKP ni gaji dia sikit. Tinggal sikit saja. Lepas tu, layak ke dia nak buat loan? Dia gaji banyak, disebabkan PKP dia work from home gaji sikit. So macam mana nak dapatkan loan tu? Sama ada CMB dia tengok yang sekarang punya dokumen ke, ataupun dia kena minta 6 bulan sedia gaji ke, macam mana? Dia punya sikit paling agak dalam. Kan, contoh sana ni, customer gaji contoh 4,000. Dia standard 4,000. Tapi disebabkan PKP dia work from home, dia dapat gaji 2,000 je setiap bulan. So sekarang ni, CMB dia tengok, dia macam mana dia nak apply loan. Dia tengok yang sekarang punya slip gaji ke, ataupun dia combine, dia minta slip gaji 6 bulan ke, ataupun offer letter mengesahkan bahawa dia gaji 4,000 ke, macam mana? Okay, kalau macam tu punya situasi, kita akan minta customer bagilah 6 bulan punya payslip dan bank statement lah untuk tengok balik mereka previous punya itu income juga macam tu. Kalau biasa 3 bulan kan, so ini case kita dapatkan extra lagi 3 bulan sebelum tu lah, so total 6 bulan. Ya, ini saya rasa betul lah, because kalau you ikut sekarang punya payslip dalam 3 bulan ni memang akan jadi kurang lah, because some of them sudah tak ada OT, tak ada allowance. Betul. So ada juga kepada pelanggan atau bank, kita minta lagi 3 bulan yang sebelum PKP, so dari sana kita boleh tengok dia punya actual
actual kalau tak ada PKP, dia punya gaji, dia punya income tu berapa. So I think 6 bulan kita boleh tengoklah dia punya average, dia sudah turun berapa. Kalau tak ada PKP, dia memang ada 4,000. So I think the jawapan is ambil 6 months, kalau boleh bagilah 9 bulan tu tak apa. As long as you bagi dokumen yang boleh support you, memang dari dulu memang ada income ni. Now tinggal 2,000 just because of PKP. So I think tu boleh tolong proses lah. Okay. Lagi so lagi kalau contohnya outstation macam mana? Outstation tu dari mana customer? Contoh di KL ke Johor ke apa boleh ke, saja. Kita mana-mana kita pun boleh untuk proseskan loan lah. Macam tu. KL mereka cuma kena submitkan dokumen kita untuk proseskan loan. Lepas tu kita akan arrange mereka sign kat area sana lah. Lepas tu agreement semua dia hantar ke sana lah, no? Yes, kita akan hantar ke sana. Kita akan tolong mereka arrange untuk sign agreement. Okay, ada seorang kawan Muzahir Ahmad tanya, untuk orang luar negara yang bekerja di Malaysia, apakah syarat untuk buat loan? Let's say dia mai dari Afrika, lepas tu dia kerja dekat sini. So kalau dia nak beli kereta, dia nak pinjam loan, apa dia punya syarat? Is that dia perlukan local guarantor satu ke macam mana? Atau memang langsung tak boleh buat? Okay, so dia maksud dia bukan sini punya citizens kan? Yes. Okay, so kami sini kena at least ada dia kena bekerja di sini. Okay, kalau kita boleh referkan mereka macam kita pakai dia punya pasport sini punya, kalau dia visitor saja kita memang tak boleh proses lah. Kita kena dia kalau di sini macam permanent macam tu, kita boleh proses with the criteria dia kena provide local guarantor ni. Lepas tu kami juga kena based on mereka punya income semua. Macam tu. Okay, kalau yang bekerja yang asal sini bekerja kat luar negara pula macam mana? Macam Singapura, biasa banyak kan customer ada kerja Singapura dengan Australia lah, banyak dua negara tu. Yes. Okay, macam biasalah customer IC license juga kena ada. Lepas tu mereka kena ada working permit lah. Macam mereka working kat sana kan, mereka kena bagi working permit. Macam tu, lepas tu payslip, statement juga kena ada lah. Tapi with conditions mereka kena bagi working permit. That means mereka bekerja kat sana tanpa permit. Maknanya tak perlu guarantor yang kerja sini punya? Depends on situation jugalah. Kadang-kadang maybe kita kena tengok customer punya score juga, tengok balik mereka punya record semua juga. Kalau kadang sikit customer memang tak payah required guarantor, mereka boleh pas juga. Okay, let's say anak yang bekerja di Singapura, so dia nak beli untuk dia punya ibu bapa. So ibu bapa sudah tua, dan memang tak ada apa income, tak ada kerja. So case kalau macam ni, perlukah satu local guarantor lagi? Kalau macam tu dia maksud dia nak beli kereta under dia punya ibu atau bapa punya nama, betul tak? Okay, macam tu dia punya anak kerja kat Singapura. Okay, so dia cuma submit loan with either father atau mother punya IC dan license. Lepas tu kita pakai dia punya anak punya income lah. Maksud anak yang bekerja kalau kita pakai dia punya income saja macam tu. So parents tak payah kerja apa pun tak ada problem. Kalau contohnya yang dekat Malaysia punya, suami nak beli kereta, buah atas nama isteri tak bekerja. Ya, boleh juga. Isteri as housewife kita macam buat boleh juga, boleh. Lagi saya send dokumen. Zul, you tanya itu soalan sebelum you tanya, I ingat you nak tanya apa tau. Kalau suami nak mai beli kereta, lepas tu bini mai minta commission. Risau ni. Okay, ada satu kawan tanya, JHB, what about interest rate will lower than bank or not?
Okay, ini saya boleh jawab. Ini saya boleh jawab. Actually, depends on some of the model. Some of the model memang dia punya interest rate, dia boleh on par with other bank. Okay, some of the model they can really do lower than certain bank. Okay, so Water Hong tanya, kalau macam cikgu tuition tak ada payslip, macam mana nak apply loan? Kalau untuk cikgu tuition tak ada payslip, kita kena based on mereka punya bank statement jugalah. Kita kena refer tengok dia punya tiap-tiap bulan punya income macam mana lah. Lepas tu kami akan macam advisekan mereka macam mana untuk macam itulah. Macam mana apa dokumen kena prepare macam tu. Depends on situations jugalah. Okay, kalau high commitment macam mana? High commitment. Contoh tak semua dia ada rumah sebiji, kereta sebiji, kereta 3 biji contohnya, kereta 3 biji, rumah sebiji, rumah pula dia bagi sewa kan. Boleh buat, tapi kalau ikut dia punya gaji ikut dah high commitment dah, tapi boleh buat tak? Boleh, kita akan minta grantor juga dululah. Tengok mereka boleh either bagi grantor untuk coykan income lah. Okay, kalau customer betul-betul tak boleh bagikan grantor, maybe kita akan tengok mereka punya macam dia trade in kan mereka punya kereta. Okay, buat trade in untuk reduce kan mereka punya monthly punya payment lah. Okay, kalau tak ada maybe customer ada sewa rumah kan, kita akan mintakan mereka punya sewa punya agreement receipt lah, untuk macam mana lah kita untuk tolong mereka adjust kan. Yes, bagi agreement lah, agreement kan. Tapi cara bocor cerita rahsia. Cara Zul tanya ini soalan saya, kalau sebagai bank officer saya dengar pun takut tu. You punya soalan, dia punya komitmen sudah tinggi. Dia lagi nak beli lagi satu kereta, macam mana dia nak bayar? Tapi ada jawapan bocor kat situ. Ada. Kalau boleh bagi grantor lah, grantor balik bagus lah, grantor, yes. Yes. Okay. So, saya tengok komen ni, yang ada soalannya kebanyakan sudah dibaca. Kalau ada yang miss, minta maaf. Okay, alright. So, ada apa lagi Cik Zul nak tanya tentang Proton Commerce dan CIMB? Buat masa ni tak ada lagi lah. Kami kalau ada maybe I PM you. Tak ada, saya tanya. Okay. Boleh. Okay. Maybe some of the customer, okay, dia rasa keliru, confused. Kenapa dekat market kita memang sudah ada CIMB. So kenapa ada pula Proton Commerce? So actually apa beza Proton Commerce dengan CIMB Bank? Okay, macam tu kita macam tadi cakap lah, kami Proton Commerce, kita join venture company dengan Proton Era 94 dengan CIMB. So, kita Proton Commerce, kita just provide loan financing untuk Proton Newcastle. Okay, so kami akan provide, kadang-kadang kita akan provide package untuk special package, lower interest rate untuk customer apply loan Proton lah. Macam tadi, fresh graduate 2.98 itu untuk kita Proton Commerce untuk offerkan untuk customer. So, means, kalau kita minta loan dekat CIMB, dan minta loan dekat Proton Commerce, is that dia punya interest rate adalah sama? I mean, between CIMB and Proton Commerce. Okay, macam tadi ini fresh graduate lah. Kita yang Proton Commerce yang offer untuk customer 2.98 lah. Maybe mereka submit ke CIMB Bank, mereka tak dapat offer yang macam tu untuk fresh graduate scheme. Ada kelebihan. Okey, kalau yang sama kita tak tahu sekarang ni PKP sambung sampai bila kan. Lepas tu contoh sekarang ni kan semua buat loan, approve, lepas tu tiba nak rezeki dia dapat kereta awal. Lepas tu dia boleh tak apply moratorium ke macam mana ke? Ada tak package tu? Sorry, tak faham. Sorry. Saya pun tak faham. Contoh sekarang. Hari ni kan semua submit loan. Lepas tu contoh lagi 4 hari, 3 hari loan approve.
Lepas tu nak jadi cerita kereta customer tu ada. So kita register lah. Lepas tu customer terus nak ambil moratorium tu. Boleh tak? Okay, actually itu moratorium start bagi customer untuk angkat sebelum mereka itu sebelum Julai. First customer yang angkat kereta untuk sebelum. Kalau untuk after that customer boleh try apply ke CIMB, tapi mereka itu dia kena ikut mereka CIMB punya instruction untuk try apply, tengoklah karena itu CIMB punya team mereka akan macam review mereka punya profile semua untuk bagi mereka tengok mereka eligible untuk dapat tak macam tu. Okey, lagi satu kawan tanya, Zaidi Majid. Dia tanya, Miss Carol, loan paling minimum kena berapa? What is the minimum loan amount? Okey, untuk kami sini, untuk macam price smaller, kita minimum 20k lah, 20,000. 20,000 for price model. Yes. Okay. Sama dengan so how about X series? For X series, okay, actually kami offer peja sebab kami for X series kami ada macam promotion package lah. So kami normally will advise customer untuk X series anggap minimum loan for 50k lah. So kalau for 50k mereka boleh dapat punya interest maybe dalam 2.2 something to 2.3 something. Kalau mereka less daripada 50k, maybe mereka interest will be higher a bit compared to 50k macam tu. Okay. I think kita baca last satu soalan. Kawan Ko Kangkai tanya, kalau gaji 2,500 nak beli X50, loan hanya 50%, perlu tak guarantor? Tak ada komitmen lain selain daripada 5 ekor kucing? Okay, kalau macam tu kita depends on customer nak pinjam berapa tahun jugalah. Maybe kalau dia 11 tahun, tengok dia punya monthly berapa. Macam tu. Yeah. So I think ini saya pun boleh jawab on behalf of Proton Commerce lah. First kita nak tengok you punya umur, you punya kerja jenis apa. Okay, then loan amount 50%, yes, then you nak buat berapa tahun apa semua. Senang kata kesimpulannya, whatever loan you nak pinjam, you must show and prove that you punya income, you ada income to bayar lah, senang kata. Because nowadays pinjam loan bukan seperti dulu. 20 tahun dahulu masa saya jadi salesman menjaja, masa itu sengaja. Senang-senang saja. You just cincai ambil 3 voucher, stop sign, you tulis lah email gaji 18,000 pun bank terima. Janji you tak blacklist, then boleh pinjam. But nowadays cannot. Okay, no matter how, you must prove that you ada EPF, contribution every month, or you punya gaji bank in ke dalam bank. To tally with your payslip. Okay, alright. So I think today kita dah setengah jam. I think we should stop dekat sini lah. Okay, so rasanya semua soalan sudah ada jawapan. Okay, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua para penonton yang masih berada di sini, dan terima kasih kepada Carol dan Zul, okay, kerana sudi meluangkan masa datang ke live Pengangkutan Sedar. Okay, dan harap masa yang akan datang kita masih ada peluang to join together dan buat lagi sekali live ke macam mana. Okay, sekian, terima kasih. Because yesterday punya figure dekat Kedah is 937. Okay, so our advice from Pengangkutan Sedar, from Proton All is stay at home, stay safe. Thank you very much.